ପିଲାମାନେ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ। ପିଲାମାନେ ଆଶା କରୁଛି ତୁମେମାନେ ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛ। ଆଜି ଗୋଟିଏ ନୂଆ ସେଟ୍ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ପିଲାମାନେ, ଗଣିତ ଟପିକ୍ର ନୂଆ ଅଭ୍ୟାସ ଗୋଟିଏ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏହି ଅଭ୍ୟାସରେ ପିଲାମାନେ 20ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି। ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆଦର୍ଶ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଓ ନବୋଦୟ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସରେ ବହୁତ ତୁମମାନଙ୍କୁ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ କରିବ ପିଲାମାନେ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଗୋଟିଏ ସେଟ୍କୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା। ତା ସହିତ କ'ଣ କରିବ, ତୁମେ ଖାତା ପେନ୍ ବାହାର କରିବ, ସେଥିରେ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଅଭ୍ୟାସ କରିବ, ଲେଖିବ ହେଲା। ତା ପୂର୍ବରୁ ତୁମକୁ ଅନୁରୋଧ ପିଲାମାନେ, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖ। ତା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓଟି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବ। ସମସ୍ତେ ପିଲାମାନେ ଖାତା ପେନ୍ ବାହାର କଲ, କେହି ଠକେଇବ ନାହିଁ ପିଲାମାନେ। ଆଜି ପରିଶ୍ରମ କଲେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଭଲ ଫଳ ମିଳିବ ପିଲାମାନେ। ତୁମେମାନେ ଯଦି ଭଲ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ହେଲେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପିଲାମାନେ, ବର୍ତ୍ତମାନରୁ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହେଲେ କ'ଣ ଲାଭ ହେବ, ନବୋଦୟ ବା ଆଦର୍ଶରେ ତୁମେ ଭଲ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବ। ଆଉ କାଳ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ପିଲାମାନେ ଚାଲ ସମସ୍ତେ ଲେଖ, ଉପରେ ଲେଖ ଗଣିତ ସେଟ୍ ଅଭ୍ୟାସ, ବୁଝିଲା। ଟିକିନିକି ଆରାମସେ ଆମେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା, ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଖାତାରେ ଲେଖିବ। ଚାଲ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ଦେଖିବା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଇଏ ହେଲା ଆମର 1 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ତୁମମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ। ଆରାମସେ 1 ସେକେଣ୍ଡରେ ତୁମମାନେ ଆନ୍ସର ଦେଇପାରିବ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ପିଲାମାନେ, ବୁଝିଲା। କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି, 3 0 0 0 9 କାହା ସହ ସମାନ, ମାନେ 4ଟି ଅପସନ୍ ଦିଆହେଇଛି ପିଲାମାନେ। ଇଏ କାହା ସହିତ ସମାନ ବୋଲି କହୁଛି। ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛ କ'ଣ ନା, କେତେ ଲେଖାଯାଇଛି 30,000, ବୁଝିଲା। 30,000 ଇଏ ହେଲା 30 10,000, ଇଏ ବି ନୁହେଁ। ତାରେ 30 10,000 ଶତକ ଘରେ 9, ଇଏ ତ ଏକ ଘରେ ଅଛି, ତାହେଲେ ଇଏ ବି ନୁହେଁ। 3 10,000, ସତରେ 3 10,000 କେତେ ହେଇଯିବ, 30,000, ବୁଝିଲା। 30,000 30,000, ତାପରେ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି 9 1, ତାହେଲେ ଇଏ ହେଲା 9 1, ତାହେଲେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଆମର ପିଲାମାନେ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର, ବୁଝିଲା। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେଲା ଆମର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର। କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି, 3 10,000 ଓ 9 1, ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ। ଚାଲ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଦେଖିବା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, 2 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅ ପିଲାମାନେ। ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପିଲାମାନେ ବୁଝ, ତାପରେ ଆନ୍ସର ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର ପିଲାମାନେ। ଦେଖ କ'ଣ କହୁଛି, ଯଦି 2ଟି କୋଣର ସମଷ୍ଟି ଏକ ସ୍ଥୂଳ କୋଣ ହୋଇଥାଏ ତେବେ ନିମ୍ନସ୍ଥ କେଉଁଟି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ମାନେ 2ଟି କୋଣକୁ ମିଶି ମାନେ ଯୋଗ କଲେ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ସ୍ଥୂଳ କୋଣ ଗଠିତ ହୁଏ। ସ୍ଥୂଳ କୋଣ ଜାଣିଛ ପିଲା କ'ଣ ନା, 180ରୁ କମ୍ ଆଉ 90ରୁ ବେଶୀ, ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ସ୍ଥୂଳ କୋଣ କୁହାଯାଏ, ବୁଝିଲା। ବୁଝିପାରିଲ। ତାହେଲେ 2ଟି କୋଣର ସମଷ୍ଟି ଯଦି ସ୍ଥୂଳ କୋଣ ହୁଏ ତେବେ ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁଟି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ବୁଝିଲା। ଏକ ସମକୋଣ ଏବଂ ଏକ ସୂକ୍ଷ୍ମକୋଣ, ଏଇଟା ସମ୍ଭବ, ଗୋଟିଏ ସମକୋଣ ହୋଇପାରିବ। 2ଟି ସୂକ୍ଷ୍ମକୋଣ ହୋଇପାରିବ, 2ଟି ସମକୋଣ, 2ଟି ସମକୋଣ ପିଲାମାନେ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଆମର ଡି ହେଲା ଆମର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ପିଲାମାନେ, ବୁଝିପାରିଲ। 2ଟି ସମକୋଣ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ତୁମମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ପିଲାମାନେ। ଆରାମସେ ପିଲାମାନେ ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ପଢ଼, ବୁଝ ଆଉ ଆନ୍ସର ଦେବା ପାଇଁ ପିଲାମାନେ ଚେଷ୍ଟା କର। ଆରାମସେ ପିଲାମାନେ ଦେଇପାରିବ, କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର ନାହିଁ। କ'ଣ କହୁଛି, ଗୋଟିଏ ମେସିନ୍ 1 ମିନିଟ୍ରେ କ'ଣ ନା, 1 ମିନିଟ୍ରେ 12ଟି ପୃଷ୍ଠା ଛାପିପାରେ, ବୁଝିଲା। ଗୋଟିଏ ମେସିନ୍ 1 ମିନିଟ୍ରେ କେତୋଟି ପେପର ଛାପିପାରେ, କେତେ ପୃଷ୍ଠା, 12 ପୃଷ୍ଠା ଛାପିପାରେ ପିଲାମାନେ, ବୁଝିପାରିଲ। ଏତିକି ପୃଷ୍ଠା ଛାପିବା ପାଇଁ ମେସିନ୍ କେତେ ସମୟ ନେବ। କ'ଣ କରିବ, 12 ଦ୍ୱାରା କ'ଣ କରିବ, ଏତିକି ପୃଷ୍ଠାକୁ ତୁମେ ଭାଗ କରିବ, ବୁଝିଲା। ଭାଗ କଲ କେତେ ପଡ଼ିବ, 12 × 48, ବୁଝିଲା। 17ରୁ 8 ଗଲେ 9, ଇଏ ଆମର 6, ତାରେ 12 96, ତାରେ 0, ଇଏ ଆମର 0, 0 କାଟିବା ପାଇଁ 0 ପଡ଼ିଲା। ତାରେ କେତେ ହେଲା ପିଲାମାନେ, ଆମର 480 ମିନିଟ୍। କେତେ ସମୟ ଲାଗିଲା, 480 ମିନିଟ୍ ଲାଗିଲା ପିଲାମାନେ,
मिनिट समय लगिला एतकीटी पृष्ठा छापिया पाई 480 मिनिट किंतु ऑप्शन रे मिनिट रे नाही कोन ना ऑप्शन रे मिनिट रे नाही ताले कोन करबा मिनिट को आमे घंटा रे परिवर्तन करबा बुझिला 480 मिनिट को आमे घंटा रे परिवर्तन करबा त जानि छ पिला माने 1 घंटा समान 60 मिनिट बुझिला 1 घंटा समान 60 मिनिट समस्त जानि छ ताले मिनिट को आमे घंटा रे परिवर्तन करले 60 सहित आमे हरण करबा 60 द्वारा आमे हरण करबा पिला माने बुझिला पका केतरे कटिवो 8 रे कटिवो बुझिला 848 कटिगला ताले केते हला हमर 8 घंटा ऑप्शन नंबर बी पिला माने हमर करेक्ट आंसर 8 घंटा समय लागिवो एतकी पृष्ठा को छापिबा पाई बुझि पारला पिला माने आशा करूची पिला माने समस्त बुझि पारिला देखो पिला माने तुमानक सामने रे 4 नंबर प्रश्नटी अछि आराम से प्रश्नटी को बुझो तापर जाकी 4टी ऑप्शन दिया हिची 4टी ऑप्शन मध्यरु केउ ऑप्शन टी सटीक आंसर पिला माने कहिबो बुझिला ये हला हमर प्रश्न दिया हिची कोन करिया कहैची ना सरलीकरण कले बुझिला सरलीकरण कले फलाफल हेबो प्राय प्राय माने पाखापाखी आंसर पूरा सटीक आंसर भी नुहे पाखापाखी आंसर पचारिची बुझिला ऑप्शन दिया हिची 4टी से मध्यरु केउ ऑप्शन टी सटीक पिला माने आंसर टी दियो सर्वप्रथमे कोन करिवो ये रहिची मिश्र भग्नांश दिया हिची पिला माने कोन करिवो मिश्र भग्नांश को तुमे अपकृत भग्नांश करिवो बुझिला पिला माने मिश्र भग्नांश को अपकृत भग्नांश रे परिणत करिवा आगो इला 8 पंचांग 40 3 43 विभक्त 8 गुणन 64 ये हला 65 विभक्त 8 पिला माने 8 24 के 25 विभक्त 8 गुणन 8 पंचांग 40 5 45 विभक्त 8 बुझिला पिला माने वर्तमान कोन करिवो आकु तुमे गुणन करिवो या गुणन करो आकु गुणन करो बुझिला ये गुणन कले केते आसी पिला माने ये 64 ये पिला माने गुणन करो या सहित याकु तुमे गुणन करो हैला समिति ये भी 64 बुझिले या सहित आकु पिला माने गुणन करो गुणन ले साला परे एठारे तुमे लेखो 2795 हैला एठा हैला कोना 1125 बुझिला पिला माने कोना हमर एठारे एतकी हैला एठारे एतकी हैला वर्तमान कोन करबा वियोग करबा पिला माने जानि छ समस्त वियोग ये हैला हमर लसा केते 64 हैला एतकीरु एतकी को तुमे वियोग करिवो एटी लेखिबा जा न लेखिबा ता तुमे एटा एंट्रेंस दोछ पिला पर डिटेल्स लेखिबा को दरकार नाही जते सिर तुमे आंसर काढिबो तर 5 रु 5 गले हमरो 0 9 रु 2 गले हमरो 7 ताबरे 7 रु 1 गले हमरो 6 2 रु 1 गले हमरो 1 इ हैला हमरो बाहरला आकु हमें कोन करिबा भागो करिबा हैला आकु तुमे कोन करिवो भागो करिवो 64 द्वारा हैला केते पडियो पिला माने 2 पडियो ये हैला हमरो 8 ये हैला हमरो 12 17 रु 8 गले 9 5 रु 2 गले केते पिला माने 5 रु 2 गले 3 फेर पुनी ये आसला हमरो 0 वर्तमान केते पडियो 6 पका 6 जो 24 ये हैला हमरो 2 तर 36 37 38 ये हैला हमरो 10 रु 4 गले हमरो 6 भाग सम पिला माने केते हैला हमरो 6 हैला भाग शेष कटला की कटला नाही बुझिला सेति पई कोन को हैतला प्राय उत्तर ताले हमरो उत्तर केते हला हमरो 26 ऑप्शन नंबर बी पिला माने हमरो 26 हैला हमरो सटीक आंसर बुझिला पिला माने चलो नेक्स्ट प्रश्न पिला माने देखिबा देखो पिला माने 5 नंबर प्रश्न तुमानको सामने रे पिला माने आराम से प्रश्नटी को बुझो आ आंसर देबा पई पिला माने चेष्टा करो आशा करछि समस्त आंसर देई परिबो हैला बहुत सहज प्रश्न आराम से पिला माने बुझो प्रश्नटी को सुमित्र ओजन हमरो केते 107 बुझिला संजय रो ओजन हैला हमरो केते
82। ବୁଝିଲା ପିଲାମାନେ? ତାର କ'ଣ ସେମାନଙ୍କର ଓଜନର ପାର୍ଥକ୍ୟ କେତେ? ଜାଣିଛ ପିଲାମାନେ? ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅନ୍ତର ଏକା ଜିନିଷ ଜାଣିଛ ସମସ୍ତେ। ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଓଜନକୁ ନିକଟତମ ଦଶକ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ, କ'ଣ ନା ତାଙ୍କର ଓଜନକୁ ଯଦି ଆମେ ନିକଟତର ଦଶକ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ, ତେବେ ତାଙ୍କର ଓଜନର ପାର୍ଥକ୍ୟ କେତେ ହେବ ପିଲାମାନେ? ବୁଝିପାରିଲ? ସୁମିତ୍ର ଓଜନ କେତେ? ସୁମିତ୍ର ଓଜନ ହେଲା ସଞ୍ଜୟର ଓଜନ କେତେ ଥିଲା? 107। ଆକୁ କ'ଣ କରିବା? ନିକଟତମ ଦଶକ କ'ଣ କରିବା? 110। ନିକଟତମ ହେଲା ତାର, ବୁଝିଲ? ଏହାର ନିକଟତମ 80। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାର୍ଥକ୍ୟ ମାନେ ଅନ୍ତର ବା ବିୟୋଗଫଳ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିୟୋଗ 0, 11ରୁ 8 ଗଲେ 3। କେତେ ବାହାରିଲା ପିଲାମାନେ? 30 କିଲୋଗ୍ରାମ ତାଙ୍କର ପାର୍ଥକ୍ୟ। ହେଲେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ପିଲାମାନେ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ? କହୁଥିଲା ସମସ୍ତେ କରିପାରିବ ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ତୁମେ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବ। ବୁଝିଲା? ଚାଲ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, 6 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ତୁମମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆରାମସେ ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ପଢ଼ ଆଉ ବୁଝ ଆଉ ଆନ୍ସର୍ ଦେବା ପାଇଁ ପିଲାମାନେ ଚେଷ୍ଟା କର। ଆଶା କରୁଛି ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ଆନ୍ସର୍ ଆରାମସେ ଦେଇପାରିବ। କ'ଣ କହୁଛି ଦେଖ ପ୍ରଶ୍ନ। ଗୋଟିଏ ପୁସ୍ତକର କ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ 100 ଟଙ୍କା। କେତେ ପିଲାମାନେ? 100 ଟଙ୍କା। ଜଣେ ଦୋକାନୀ 3ଟି ପୁସ୍ତକକୁ 275 ଟଙ୍କାରେ ବିକିଲେ ତାଙ୍କର ଲାଭ ବା କ୍ଷତି କେତେ ହେବ? ଦୋକାନୀର ଲାଭ ହେବ ନା ପିଲାମାନେ କ୍ଷତି ହେବ? ତା ସହିତ କେତେ ଲାଭ ହେବ ବା କେତେ କ୍ଷତି ହେବ ପିଲାମାନେ କୁହ। ଜାଣିଛ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ନା କ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ଆମର କେତେ ହେଇଛି? 100 ଟଙ୍କା ଗୋଟିଏର। ଯଦି ଆମେ 3ଟିର କାଢ଼ିବା 100 ସହିତ ଆମେ 3 ଗୁଣ କଲେ ଆମର 300 ହେଲା ଆମର କ'ଣ ନା କ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ। ବୁଝିଲା? କେତୋଟିର? 3ଟିର। ବୁଝିଲା? 3ଟି ପୁସ୍ତକକୁ ଏତିକି ଟଙ୍କାରେ ବିକିଛି। 3ଟି ପୁସ୍ତକକୁ ବିକ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ କେତେ? ମୂଲ୍ୟ ପିଲାମାନେ କେତେ? 275 ଟଙ୍କାରେ ସିଏ ବିକିଛି। ତାହେଲେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି କ'ଣ ହେଇଛି? କିଣା ହେଇଛି 300 ଟଙ୍କାରେ, ବିକ୍ରି କରାହେଇଛି ଆମର 275 ଟଙ୍କାରେ। ତାହେଲେ କ'ଣ ଜଣାପଡ଼ୁଛି? କ୍ଷତି ହେଇଛି। ତାହେଲେ କ୍ଷତିର ସୂତ୍ର ତ ଜାଣିଛ ପିଲାମାନେ, କ'ଣ କରାଯିବ? କ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ବିୟୋଗ କ'ଣ? ବିକ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ଇଏ ହେଲା ଆମର ସୂତ୍ର। ବୁଝିଲା? ହେଲେ କ'ଣ କରିବା? କ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ କେତେ ଆମର? 300 ଟଙ୍କା। ବିକ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ଆମର 275 ଟଙ୍କା। 300ରୁ 275 ଗଲେ କେତେ? ଆମର 25 ଟଙ୍କା ପିଲାମାନେ ଆମର କ୍ଷତି ହେଲା। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେଲା ଆମର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ବୁଝିଲା? ଯଦି ଲାଭ ହେଇଥାନ୍ତା କ'ଣ କରିଥାନ୍ତ? ଲାଭ ହେଇଥିଲେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତ? ବିକ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରଥମେ ଲେଖିଥାନ୍ତ। ବିକ୍ରୟ ବିୟୋଗ କ'ଣ କରିବ? ଇଏ ହେଲା ଆମର, ବୁଝିଲା? ଲାଭ କ'ଣ କରିବ? ବିକ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ବିୟୋଗ କ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ କଲେ କ'ଣ ବାହାରିବ? ଲାଭ ବାହାରିବ ପିଲାମାନେ। ଆଶା କରୁଛି ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲ ଆଉ ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆନ୍ସର୍ ଦେଇପାରିଛ। ଚାଲ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା କ'ଣ କହୁଛି। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ତୁମମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ 7 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି। ତୁମେ ଚେଷ୍ଟା କର ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝ ଆଉ ଆନ୍ସର୍ ଦେବା ପାଇଁ ପିଲାମାନେ ଚେଷ୍ଟା କର। କ'ଣ କହୁଛି ପ୍ରଶ୍ନଟି ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖ। ଏକ ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ରର ପରିସୀମା ଯଦି 17 ମିଟର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଓ 11 ମିଟର ପ୍ରସ୍ଥ ବିଶିଷ୍ଟ ଆୟତକ୍ଷେତ୍ରର ପରିସୀମା ସହିତ ସମାନ ହୁଏ, ବୁଝିଲା? ତାହେଲେ ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବର୍ଗ ମିଟର ହେବ। ମାନେ ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେତେ ବୋଲି ଆମକୁ ପଚାରୁଛି। ଗୋଟିଏ ହେଲା ଆମର ଇଏ ହେଲା ଆମର ଗୋଟିଏ ଆୟତକ୍ଷେତ୍ର, ବୁଝିଲା? ହେଲେ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଆମର କେତେ ଦିଆହେଇଛି? 17 ମିଟର। ଇଏ ହେଲା ଆମର ପ୍ରସ୍ଥ ହେଲା କେତେ ଦିଆହେଇଛି? 11 ମିଟର। ବୁଝିଲା? କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି? ଏତିକି। ଯଦି ତାପରେ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି? ୟାର ପରିସୀମା ଆଉ ୟାର ପରିସୀମା ଯେମିତି ସମାନ ହେବ କହୁଛି। କ'ଣ ନା ସମାନ ହେବ ବୋଲି କହୁଛି। ବୁଝିପାରିଲ?
ମାନେ ବର୍ଗଚିତ୍ରର ପରିସୀମା ଆଉ ଆୟତ ଚିତ୍ରର ପରିସୀମା କ'ଣ ହେବ କହୁଛି ସମାନ ହେବ ବୋଲି କହୁଛି। ବୁଝିହେଲା। ଯଦି ୟାର ପରିସୀମା ଆମେ କାଢ଼ିବା, ଜାଣିଛ ପିଲାମାନେ ଆୟତକ୍ଷେତ୍ରର ପରିସୀମା ସୂତ୍ର ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ, 2 ଗୁଣନ କ'ଣ ନା ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଯୁକ୍ତ ପ୍ରସ୍ଥ। ଜାଣିଛ ପିଲାମାନେ ୟାର କ'ଣ ନା ଆୟତକ୍ଷେତ୍ରର ପରିସୀମା ସୂତ୍ର ଜାଣିଛ ସମସ୍ତେ। ତାହେଲେ 2 ଗୁଣନ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଆମର କେତେ ଦିଆଯାଇଛି 17 ମିଟର ଯୁକ୍ତ ପ୍ରସ୍ଥ ଆମର 11 ମିଟର। ତାହେଲେ କେତେ ହେବ 2 ଗୁଣନ 28 ସମାନ 56 ମିଟର ହେଲା ଆମର ପରିସୀମା। ୟାର ଯେତିକି ପରିସୀମା କୁହାଯାଇଛି ପ୍ରଶ୍ନରେ, ତାହେଲେ ୟାର ପରିସୀମା କେତେ ହେଲା ପିଲାମାନେ ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ରର 56 ମିଟର। କିନ୍ତୁ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି ୟାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେତେ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ପରିସୀମା ଆମେ 56 ପାଇଲେ, ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବା ୟାର ବାହୁ ବାହାର କରିବା। ବାହୁ କାଢ଼ିବା ପାଇଁ କ'ଣ କରିବା, ବାହୁ କାଢ଼ିବା ପିଲାମାନେ ବୁଝିଲା। କେତେ ଦିଆହେଇଛି 56, ଟୋଟାଲ କେତୋଟି ବାହୁ 1 2 3 4, ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ବାହୁକୁ କାଢ଼ିବା। ଗୋଟିଏ ବାହୁ ହେଲେ ଆକୁ ଆମେ 4 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କରିବା। ବୁଝିଲା, ଇଏ 4 × 4 ବୁଝିଲା 4 × 16। ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ 4 × 16 ଗୋଟିଏ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଆମର କେତେ ହେଲା 14। ବୁଝିଲା, ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଆମର ହେଲା 14 ମିଟର ପିଲାମାନେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିଛ ବାହୁ ଗୁଣନ ବାହୁ ହେଲେ କ'ଣ ବାହାରିବ ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ। କ'ଣ ନା ବାହୁ ଗୁଣନ ବାହୁ ହେଲେ କ'ଣ ନା ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ, ହଁ ନା କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବୁଝିଲା ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ର। ତାହେଲେ 14 ଗୁଣନ 14 କେତେ ହେବ ପିଲାମାନେ 196। ବୁଝିଲା, 14 ଗୁଣନ 14 କେତେ ହେବ ଆମର 196। ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଲା ଆମର ଉତ୍ତର ହେଲା ଆମର 196 ବର୍ଗ ମିଟର। ବୁଝିଲା, ଆନ୍ସର ହେଲା ଆମର କ'ଣ ନା ଏ ଆନ୍ସର ଆମର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର 196 ହେଲା ଆମର ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ। ବୁଝିଲା, ଇଏ କେତେ ବାହାରିଲା 196 ହେଲା ଆମର ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ। ବୁଝିପାରିଲ। ଚାଲ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ 8 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ତୁମମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ ଆଉ ଆନ୍ସର ପିଲାମାନେ ଦିଅ। ବହୁତ ସହଜ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆରାମସେ କରିପାରିବ। କ'ଣ ଗୋଟିଏ ଭଗ୍ନାଂଶ ସମାନ କିମ୍ବା ସମକକ୍ଷ ହେବ ଯଦି, ଗୋଟିଏ ଭଗ୍ନାଂଶ ସମାନ କିମ୍ବା ସମକକ୍ଷ ଯଦି ହେବ, 4ଟି ଅପସନ୍ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଅପସନ୍ଟି ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ପିଲାମାନେ କୁହ। ଗୋଟିଏ ଭଗ୍ନାଂଶ ସମକକ୍ଷ ବା ସମାନ, ମନେକର ପିଲାମାନେ 1/2 ଯାହା ଆମେ ଲେଖିପାରିବା 5/10 ସମାନ କି ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ କୁହ। ସମାନ କି ନୁହେଁ କୁହ ପିଲାମାନେ। ତୁମେ କହିବ ପିଲାମାନେ ସମାନ। 5 × 5 5 × 10 1/2। ବୁଝିଲା, ସମାନ ନା ନାହିଁ ପିଲାମାନେ ସମାନ। ସେମିତି ଆନ୍ସର ଦେଖ, ସେଇ ସଂଖ୍ୟାକୁ ତାର ସାଂଖ୍ୟିକ ଅଭେଦ ସହିତ ଯୋଡ଼ିବା। ଇଏ ନୁହେଁ, ଯୋଡ଼ିଲେ ହେବ ନାହିଁ। ସେଇ ସଂଖ୍ୟାକୁ ତାର ସାଂଖ୍ୟିକ ଭେଦକୁ ବିୟୋଗ କରିବା, ଇଏ ବି ନୁହେଁ। ଯଦି ସେଇ ସଂଖ୍ୟାକୁ ତାର ସାଂଖ୍ୟିକ ବା ଭେଦକୁ ସହିତ ଗୁଣନ କରାଯାଏ। ବୁଝିଲେ, ଯଦି ଆମେ ଗୁଣନ କରିବା ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ସମକକ୍ଷ ହେଇପାରିବ ପିଲାମାନେ। ବୁଝିଲା, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଆମର ସି ହେଲା ଆମର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ବୁଝିଲା, ଭେଦକୁ ସହିତ ଗୁଣନ କଲେ। ତୁମେ ଯଦି ଏଠାରେ ଯେକୌଣସି ସଂଖ୍ୟା ଗୁଣିବ ଉପର ତଳ କେତେ ହେବ 3, ଇଏ ହେଲା ଆମର 6। 3 × 3 3 × 6 1/2। ବୁଝିଲା, ତାହେଲେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଆମର ସି ଆମର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଗୁଣନ କଲେ ଯାହା ବାହାରିବ ତା ସହିତ ସମାନ ସବୁବେଳେ ରହିବ ପିଲାମାନେ। ବୁଝିପାରିଲ, ଆଶା କରୁଛି ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ତୁମେ ବୁଝିପାରିଲ। ଚାଲ 9 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ଦେଖିବା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ 9 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ତୁମମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ବହୁତ ସହଜ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆରାମସେ କରିପାରିବ, କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର ନାହିଁ। ଦେଖ,
ଯଦି ଆମେ 1 ରୁ 100 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଲେଖିବା ସେଥିରେ 9 କେତେ ଥର ଆସିବ ବୋଲି ଆମକୁ ପଚାରୁଛି ପିଲାମାନେ। ବହୁତ ସହଜ ପ୍ରଶ୍ନ। ଜାଣିଛ କେଠି କେଠି 9 ଆସେ। ଆରାମସେ ଲେଖିପାରିବ। 9 ଆସିବ। ଆଉ କେଉଁଠି ଆସିବ? 19ରେ ଆସିବ, 29 ଆସିବ, ତାପରେ 39, ତାପରେ ପିଲାମାନେ 49, ତାପରେ ଆସିବ କେତେ କୁହ? କହି ଚାଲ ପିଲାମାନେ। ତାପରେ କହି ଚାଲ ପିଲାମାନେ। ତାପରେ କୁହ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99। ଗଣ ବର୍ତ୍ତମାନ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ତାହେଲେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେଲା ଆମର କେତେ ନା 20ଟି 9 ଆସେ। ବୁଝିଲା? 1 ରୁ 100 ଲେଖିଲେ ଆମେ କେତେ ଥର ଆସେ 9? ତାହେଲେ 20 ଥର 9 ଆସେ। ବୁଝିଲା? ଚାଲ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ 10 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ତୁମମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ। ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ବୁଝ, ତାପରେ ଆନ୍ସର ଦେବା ପାଇଁ ପିଲାମାନେ ଚେଷ୍ଟା କର। ଆରାମସେ ଆଶା କରୁଛି ପିଲାମାନେ ଆନ୍ସର ତୁମେ ଦେଇପାରିବ। କ'ଣ କୁହାହେଇଛି? ଏତିକି ସମାନ କେତେ ହେବ? ଦେଖ ଆମେ ଆକୁ ସଲ୍ଭ କରିବା ନାହିଁ, ଆମେ ଆକୁ ସଲ୍ଭ କରିବା। 4 3 9 2 ହରଣ 3 6 ଦଶମିକ 6। ଆକୁ କ'ଣ କରିବା? ଭଗ୍ନାଂଶରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା। ଯେତେବେଳେ ଆକୁ ଭଗ୍ନାଂଶରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା, ଦଶମିକ ପଡ଼ିଛି, ଦଶମିକ ଆମେ ପକାଇବା ନାହିଁ। ଦଶମିକରୁ ଡାହାଣକୁ କେତୋଟି ଅଙ୍କ ଅଛି? ନା ଗୋଟିଏ ଅଙ୍କ ଅଛି। ତାହେଲେ 1ରେ ଆମର ଗୋଟିଏ ଶୂନ। ହରଣ କରିବା। ତ ଫେର ପୁଣି ଆକୁ ଲେଖିବା 3 6 6 ଦଶମିକରୁ ଡାହାଣକୁ ଗୋଟିଏ ଅଙ୍କ ଅଛି। ତାହେଲେ ଏଠି ବି 1ରେ ଗୋଟିଏ ଶୂନ। ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରିବା? ହରଣ କରିବା। ହେଲା? ହରଣ କଲାବେଳେ କ'ଣ କରାଯାଏ? ନା ଭଗ୍ନାଂଶକୁ ଉଲ୍ଟେଇ ଦିଆଯାଏ। ବୁଝିଲା? ଆକୁ ଯଦି ଆମେ ଉଲ୍ଟେଇବା କେତେ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ? ଉଲ୍ଟେଇଲେ ଏଠାରେ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଗୁଣନ ଚିହ୍ନ ହେଇଯିବ। ହରଣରୁ ଗୁଣନ ଚିହ୍ନ ହେଇଯିବ। ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ଉପରେ ରହିବ 10, ତଳେ ରହିବ ଏତିକି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କରିବ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକୁ କାଟିବ। 10କୁ 10 କଟିଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକୁ କାଟ। ହେଲା? ଯଦି ଏମିତି ତୁମେ କାଟିପାରୁନ କ'ଣ କରିବ? ହରଣ କରିବ। ବୁଝିଲା? ୟା ଦ୍ୱାରା ହରଣ କରିବ। ହେଲା? ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ହରଣ କର। କେତେ ପଡ଼ିବ? 1 ପଡ଼ିବ। ବୁଝିଲା? ଦେଖ ପିଲାମାନେ 1 ପଡ଼ିଲା। ତାପରେ 9ରୁ 6 ଗଲେ 3 ପିଲାମାନେ। ତାପରେ 13, 1 ଗଲା ନା, 13ରୁ 6 ଗଲେ ପିଲାମାନେ 7। ବୁଝିଲା? ତାର ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରିବା? 2 ଉଲେଇବା। ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରିବା? 2 ପକାଇବା। 12ରୁ 2 ହାତଲେ 1, 12 2 1 13 ହାତଲେ 1, 6 କେ 7 କଟିଗଲା। ତାହେଲେ ଆମର ଉତ୍ତର କେତେ ବାହାରିଲା ପିଲାମାନେ? 12 ଆମର ଉତ୍ତର ବାହାରିଲା। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ପିଲାମାନେ ଆମର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର। ବୁଝିଲା ପିଲାମାନେ? କ'ଣ ନା 12 ଆମର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର। ଚାଲ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ତୁମମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ 11 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ଆରାମସେ ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ବୁଝ, ତାପରେ ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ପିଲାମାନେ ଚେଷ୍ଟା କର। ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବ। ହେଲା? ଦେଖ କ'ଣ କହୁଛି? 9 6 ଓ 0କୁ ନେଇ ଗଠିତ 3 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ବୃହତ୍ତମ ନିମ୍ନତମ ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟିକୁ ଗୁଣନଫଳ କେତେ ହେବ? ମାନେ କ'ଣ କରିବ? 9 6 0କୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ବୃହତ୍ତମ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିବ, ତାପରେ ଗୋଟିଏ ନିମ୍ନତମ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିବ। ସେମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟିକୁ କ'ଣ କରିବ? ଗୁଣନ କରିବ ପିଲାମାନେ। ତା ଗୁଣନଫଳ କେତେ ହେବ ବୋଲି ପଚାରିଛି। ବୃହତ୍ତମ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ହେଇପାରିବ? 9 6 0 ଇଏ ହେଲା ଆମର ବୃହତ୍ତମ ସଂଖ୍ୟା। ତାପରେ ନିମ୍ନତମ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ହେଇପାରିବ? 6 0 9। ବୁଝିହେଲା? ପ୍ରଶ୍ନ ଆମର ଅପସନ୍ ଦିଆଯାଇଛି 4ଟି। ଏ 0 54ରୁ 4 ହେଲା 5, 81 5 86 ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ 0 ଇଏ 0 ଇଏ 0 ଦେଖିଲ ପିଲାମାନେ, 0କୁ 0 ଆସିବ, ଇଏ 4 ଆସିବ। ଏ ଦୁଇ ଜାଗା, ତାହେଲେ ଏଇଟା ବି ନୁହେଁ, ଏଇଟା ବି ନୁହେଁ।
दुईटा आमर दशक स्थान में 4 अच्छी देखा गला ये आमर 0 ये आमर 36 3 है तर देख पे शतक स्थान में 6 आसो कि शतक स्थान 6 अच्छी ये ना देन ऑप्शन नंबर आम सी है आमर करेक्ट आंसर तुम्हें अधा कर गुण हेल्ले भी तुम्हें आंसर दे पारुछ बुझे तारे देख हेल्ले भी आम सल्व करदे केते होउछि ये आमर 54 55 54 57 है 5 रे 7 57 ताले चक्र या चक्र 6 ये आमर 14 ये 8 ये 5 ये है आमर कौन पे मैंने उत्तर बुझिपार अधा आम गुणन करूँ हेल्ले भी आम उत्तर दे पारू हेल्ले आम जान गुणन कले केते आसूची बुझीगला चलो 12 नंबर प्रश्न को पे देखा देख पे 12 नंबर प्रश्न तुम मान सामने पे आराम से प्रश्न टी बुझ अल्प समय मध्य तुम्हें आंसर दे पार पिला माने चलो कौन कहूँ प्रश्न 30 किलोग्राम मिठाई को प्रत्येक डबारे 2/3 किलोग्राम है हिसाब रे रखिले केतोटी डबा आवश्यक रहिबो गोटे आमर बड़ बाक्स बा डबा भितर केते किलो अच्छी मिठाई 30 किलोग्राम बुझेगा बड़ डबारे सी कौन कहूँ छोट डबारे सी रखापी चाहूँगी गोटे डबारे केते किलोग्राम रहिबो ना 2/3 किलोग्राम गोटे डबारे रहिबो मिठाई यही छोट डबा केतोटी आवश्यक पड़िबो पिला माने कौन कहूँ छोट डबा ये छोट छोट डबा 2/3 किलोग्राम डबा केतोटी आवश्यक पड़िबो पिला माने बुझिला ये बड़ डबा मिठाई ये छोट डबा गोटे छोट डबार केते रहे 2/3 किलोग्राम रुहे ये ताले केतोटी डबा दरकार 30 किलो मिठा को रखिबा पाई कौन करिवो केते 30 किलोग्राम मिठाई को 2/3 किलोग्राम द्वारा में भाग करिबा जेते बेले भी भाग करा जाए भग्नांश द्वारा हेते कौन करा जाए भग्नांश को उल्टे दे कौन करा जाए गुणन करा जाए बुझिला कौन करबा एठी गुणन करिबा गुणन चंदवा 3/2 वर्तमान केते ये काटिबा 15 रे बुझिला 2 के 2 तापर ये 2 1 2 रहिला 1 ये 10 2 5 10 तने 15 रहिला 15 3 45 तने केतोटी डबा आवश्यक पिला माने 30 किलो रखिबा पई मिठा ना 45 टी डबा आवश्यक ऑप्शन नंबर डी सठिक आंसर पिला माने बुझि पालो 13 नंबर प्रश्न पिला माने देखो बहुत सहज प्रश्न तुमनको पई पिला माने अल्प समय मध्य तुम्हें आंसर दे पारिबो पिला माने देखो कौन कहूँ प्रदत्त चार्ट बार रे गोटे वर्षर विभिन्न देशर क्रिकेट टीम द्वारा खेला जाइतिबा मैच रो संख्या दर्शा जाइछि बुझिला ये कौन चार्ट बोर्ड बुझिला एथे कौन कराइछि विभिन्न देशर खेलिथिबा मैच रो संख्या को दर्शा जाइछि बुझिला प्रश्न कौन रही ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान टीम ठारू केते अधिक मैच खेली बुझिला एठी कौन मागिछि पाकिस्तान ठारू ऑस्ट्रेलिया केतोटी मैच अधिक खेली पिला माने कौन करिबा आमे वर्तमान ऑस्ट्रेलिया केते मैच खेली देखिबा ऑस्ट्रेलिया आम खेली टोटाल 32 टी मैच खेली तापर देखिबा पाकिस्तान है हमरो ये है पाकिस्तान ये हम ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान केते खेली पाकिस्तान खेली 24 टी मैच वर्तमान कौन करवा वियोग करवा है 12 ରୁ 8 ताले हमर आंसर केते बाहरला पिला माने 8 बाहरिला ताने ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान टीम ठारू 8 टी मैच अधिक खेली बुझिला ताने ऑप्शन नंबर ए हमर सठिक आंसर पिला माने केतेला ताने ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान टीम ठारू 8 टी मैच अधिक खेली बुझिला चलो वर्तमान 14 नंबर प्रश्न को देखिबा कौन कहूँ देख पे 14 नंबर प्रश्न तुमको प्रश्न टी भल भाव बुझ आंसर देवाई पे चेष्टा कर आशा करुँच समस्ते आंसर दे पार बुझीगला
चलो आरंभ करवा केमिति यार आंसर देवा। देख ये कौन है प्रदत्त चित्र दिखाई तार कोणर परिमाण यथाक्रमे केते हो पार कोणर एक्स रेते हे 2x केते हे 4x केते हे 6x केते हे कोणर परिमाण ताहा काढ़ापी सी कही जानिछ पिला माने गोटे वृत्त इला केन्द्र तर एठार आम गणवा स्टार्ट करवा डिग्री एमती 4 साइड डिग्री को मापी मापी जीवा तो टोटाल केते डिग्री हो 360 डिग्री बुझिला। देखुच एठी पूरा राउंड हेकी अछि माने ये भी केते डिग्री हेबो 360 डिग्री हेबो टोटाल बुझिला। सेथि मध्यरु कोन कहै छि 100 डिग्री दिया छि 100 डिग्री रु आमे कोन करबा 360 रु 100 डिग्री को आमे वियोग करबा पिला बुझिला। देखो यार मूल्य में काढ़ा ध्यान देखिए देख पिला x प्लस 2x प्लस 4x प्लस 6x प्लस केते दिया अछि 100 समान केते टोटाल आमर 360 डिग्री बुझिला पिला जान 360 डिग्री तारे वर्तमान एगुडा को तुमे जोग कर केते हो 6 4 10 12 1 13 13 आमर केते हो 13x समान 100 डाहाण को चली गले कोन हो वियोग हो जीवो तने वियोग 100 बुझिला। तारे वर्तमान पिला ने कोन करबो ये हमरो 13x वियोग करले केते जीवो हमरो 260 तारे वर्तमान पिला ने कोन करबा गोटे x रो मूल्य काढिबा बुझिला। गोटे x रो जते मूल्य काढिबा ये ताहा को जाई कि आको कोन करबो भाग करबो बा हरण करबो बुझिला। तारे काटो 13 के 13 13 दुणे 26 बुझिला। ताले हमर केते हला x रो मूल्य 20 डिग्री बुझिला पिला माने x रो मूल्य 20 डिग्री यदि हम x रो मूल्य 20 डिग्री हला तारे हमर एठी केते 2x अछि एठी 20 गुणन करबो केते हे जिवो हमर 40 डिग्री बुझिला। एठार भी x रे हम कोन करबा 20 गुणन करबा केते हे जिवो हमर केते जो 80 डिग्री फेर पुनी x जगह रे कोन करबा 6x जगह रे कोन लिखिबा 20 डिग्री फेर केते हे जिवो 120 डिग्री तले हमर केते हला 20 40 80 120 केडी अछि पिला माने 20 40 80 120 सठिक आंसर हला ये हमर पिला माने बुझि पारलो पिला माने आराम से बुझि पारलो आशा करूची आउ तुमे माने मध्य करि पारिछो एई प्रश्नर उत्तर। देखो पिला माने 15 नंबर प्रश्नर उत्तर आराम से देई पारिबो बुझिला। प्रश्नटी को भल भाव पिला माने बुझ तापरे आंसर दा पई चेष्टा करो पिला माने आशा करूची पिला माने समस्त आंसर टी को देई पारिबो। देखिलो कोन कहै छि देखो कोन गोटे संख्यार अंक दुईटीर जोगफल संख्याटीरु वियोग कले परिमाण संख्या सर्वदा कहा द्वारा विभक्त हेबो बुझिला। जे कोन से गोटे संख्या भाव दुई अंक विशिष्ट संख्या बुझिला। तुमर इच्छा रे भाव धर मने कर 15 भाविलो भाविलो अंक दुईटीर जोगफल अंक किए किए 1 जुक्त 5 समान 6 बुझिला। तारे जोगफल संख्याटीरु ने संख्याटीरु कोन करिवो वियोग करले हम जोगफल कोन कर संख्याटीरु आमे वियोग करबा 15 रु 6 गले केते हो पिला माने 9 तले हमर उत्तर कोन भालिया 9 सर्वदा 9 द्वारा 9 1 9 भाग हे जीवो बुझिला पिला माने केउ द्वारा भाग हो जीवो ये 9 द्वारा भाग हे जीवो। त आ गुटे देखिबा एग्जांपल सठिक कि नुहे 19 एउटे संख्या अंक दुईटी को आमे जोग करबा 1 जुक्त 9 समान 10 10 हला वर्तमान कोन करबा संख्याटीरु वियोग करले जोगफल को आमे कोन करबा वियोग करबा केते हला 9 ये भी 9 रे सर्वदा भाग होबो ताने ये भी ठीक अछि। आ गुटे एग्जांपल नाबा पिला माने जे तुमरा डाउन नितला में बतन 16 नेबा ताने 1 जुक्त 6 समान हमरो 7 बतन एठरा में वियोग करबा केते वियोग करबा 7 वियोग करबा 16 रु 7 गले पिला माने केते कुह 16 रु
7 ଗଲେ ପିଲାମାନେ କେତେ ତୁମେ କହିବ 9 ବୁଝିଲା କେତେ 9 ଇଏ ବି 9 ଦ୍ୱାରା କଟିଯିବ ତାହେଲେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଆମର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ନା ସର୍ବଦା 9 ଦ୍ୱାରା କଟିବ। ଚାଲ ବର୍ତ୍ତମାନ 16 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ଦେଖିବା। ପିଲାମାନେ 16 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ତୁମମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ପିଲାମାନେ ଅଛି। ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝ ଆନ୍ସର୍ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର। ବହୁତ ସହଜ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ। 16 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ କହୁଛି? ଯଦି ଗୋଟିଏ ବର୍ଗ କ୍ଷେତ୍ରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭୁଜ ମାନେ ବାହୁ ତାର 1/3 ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ 1/3 ହୁଏ ତେବେ ବର୍ଗ କ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେତେ? ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ ପିଲାମାନେ ବର୍ଗ କ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସୂତ୍ର ବାହୁ ଗୁଣନ ବାହୁ ହେଲେ କ'ଣ ନା କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବାହାରିବ। କ'ଣ କରିବା ଗୋଟିଏ ବର୍ଗ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରିବା ବୁଝିଲା ଏ ବି ସି ଡି ବୁଝିଲା ଏଟା ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ ଭୁଜ ମାନେ ବାହୁ 1/3 ମାନେ 1/3 ये भी 1/3 1/3 1/3 ବୁଝିଲେ 1/3 ମାନେ 1/3 ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରିବା ବର୍ଗ କ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କାଢ଼ିବା। ବର୍ଗ କ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଜାଣିଛ ସମସ୍ତେ ବାହୁ ଗୁଣନ ବାହୁ ଆମର କେତେ 1/3 ଗୁଣନ ବାହୁ ଆମର କେତେ 1/3 ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାମାନେ ଗୁଣନ କର 1 ସହିତ 1 ଗୁଣନ କଲେ ଆମର 1 3 ସହିତ 3 ଗୁଣନ କଲେ ଆମର 9 ତାହେଲେ ଇଏ ହେଲା ଆମର ଉତ୍ତର 1 କ'ଣ ନବାଂଶ 1/9 କୁ 1/9 କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେଲା ଆମର ପିଲାମାନେ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ 1/9 ବୁଝିଲା 1/9 କୁ 1/9 କୁହାଯାଏ। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ 17 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ତୁମମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆରାମସେ ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ବୁଝ ଆନ୍ସର୍ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର ବିନା ପେନ୍ ପେପରରେ ତୁମେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଆନ୍ସର୍ ଦେଇପାରିବ। ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରି ଆନ୍ସର୍ଟିକୁ କୁହ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କହୁଛି A/B ଗୋଟିଏ ଭଗ୍ନାଂଶ ହୋଇଥାଏ ଯଦି ହୋଇଥାଏ ଯେଉଁଥିରେ Aର ମୂଲ୍ୟ ହେଲା B/3 କଲେ କ'ଣ ବାହାରିବ A ବାହାରିବ ଏବଂ A+10/B ମାଇନସ୍ A/B ସମାନ 10/7 ତେବେ A/Bର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ପିଲାମାନେ କୁହ ବୁଝିଲା A/Bର ମୂଲ୍ୟ ତୁମେ ଦେଖୁଛ ପିଲାମାନେ A ମୂଲ୍ୟ ହେଲା B/3 ହେଲେ A ବାହାରିବ କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଦେଖ Bର ମୂଲ୍ୟ ପିଲାମାନେ 7 ଦିଆହେଇଛି ବୁଝିଲା ଇଏ ହେଲା 10 10 Aରୁ A ଗଲେ କେତେ ଆସୁଛି 10 ୟା ସହିତ ଆମର କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ ଯଦି Bର ମୂଲ୍ୟ 7 ହେଲା Aର ମୂଲ୍ୟ ତ ବାହାର କରିହେବ ଆରାମସେ ବାହାର କରିବ ପିଲାମାନେ Aର ମୂଲ୍ୟ ପିଲାମାନେ Bର ମୂଲ୍ୟ ଯଦି 7 ଇଏ ହେଲା ଆମର 3 ତାହେଲେ କେତେ ହେଲା 4 Aର ମୂଲ୍ୟ 4 ତାହେଲେ A/Bର ମୂଲ୍ୟ ପିଲାମାନେ 4/7 କେଠି ଅଛି ପିଲାମାନେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଆମର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ କିଛି ବିନା ପେନ୍ରେ ପିଲାମାନେ ତୁମେ କରିପାରିବ। ଚାଲ 18 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଦେଖିବା କ'ଣ କହୁଛି ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଇଏ ହେଲା 18 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି ନା ମିଶ୍ର ଭଗ୍ନାଂଶକୁ ଦଶମିକରେ ପ୍ରକାଶ କର ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛ ସମସ୍ତେ ମିଶ୍ର ଭଗ୍ନାଂଶକୁ ଦଶମିକରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ଇଏ ହେଲା ମିଶ୍ର ଭଗ୍ନାଂଶ ପିଲାମାନେ ହେଲା 7/16 ହେଲା ଇଏ ହେଲା ଆମର ଗୋଟିଏ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା 31 ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରିବା ଭଗ୍ନାଂଶକୁ ମିଶ୍ର ଭଗ୍ନାଂଶକୁ ଦଶମିକରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଇଏ ହେଲା ଆମର 31 ହେଲା ଆମର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ତାକୁ ଆମେ କିଛି କରିବା ନାହିଁ 7/16 ଅଛି ତାକୁ 7କୁ ଆମେ 16 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କରିବା ସମସ୍ତେ ପିଲାମାନେ ହରଣ ଜାଣିଛ ବୁଝିଲା ଜାଣିଛ ନା ଜାଣିନ ହରଣ ଜାଣିଛ ଇଏ କର କେତେ ଆସୁଛି
कल पिलाने देख समस्ते जानिछ पिलाने शून्य पकेले आमर शून्य 7 एटा आम 10 पकेबा 70 गला 4 पकेबा केते आसीबो 64 वियोग 10 रु 4 गले 6 ये शून्य गोटे पकेबा 60 है केते 3 पकेबा ये आमर 48 केते बोलबो 2 ये है आमर 1 आ गोटे शून्य पकेबा 7 पकेबा केते आसीबो ये आमर 112 ये है आमर 8 फिर पुणी शून्य पकेबा केते हो 5 पकेबा ये आमर 80 बुझीला कटिगला ताने ये है आमर दशमिक संख्या बाहरिला बुझीला ये पूर्ण संख्या थिला केते आमर 31 पूर्ण संख्या थिला आ दशमिक संख्या ये केते लिखबा 4 3 7 5 बुझीला ताले आमर उत्तर बाहरला पिला माने सी है आमर करेक्ट आंसर 31.4375 बुझीला एमथि हेबो ये 31 युक्त 0.4375 समान 31.4375 बुझीला तो बुझीला पिला माने चलो नेक्स्ट 19 नंबर प्रश्न को देखिबा देखो पिला माने 19 नंबर प्रश्न आराम से उत्तर देवा पई चेष्टा करो बहुत सहज प्रश्न पिला माने अभ्यास करो पढ़ कौन कहूँ जदि गोटे आयतकार क्षेत्रर क्षेत्रफल 616 वर्ग मीटर एवं यार प्रस्थ 22 मीटर हुए तेबे एही क्षेत्रर चारिपट बाड़ बुलाइबा पई प्रति मीटर को 7 टंका 50 पैसा हिसाब रे खर्च केते हेबो कह केते खर्च हेबो पिला माने गोटे आयतकार बुझिला इले गोटे आयतकार यार क्षेत्रफल केते पिला माने 616 बुझिला ये है हमर दैर्घ्य ये है हमर प्रस्थ प्रस्थ दिया हिची केते पिला माने 22 मीटर बुझिला से कौन कह ये जो चारि साइड बाड़ देवा पाई प्रति मीटर को 7 टंका 50 पैसा हिसाब रे केते टंका खर्च हेबो पिला माने ताने हमें कौन करबा यार कौन बाहर करबा परिसीमा बाहर करबा पिला माने जानिछ पिला माने यार क्षेत्रफल एतकी 616 आ प्रस्थ दिया हिची केते 22 क्षेत्रफल सूत्र जानिछ पिला माने आयत क्षेत्रफल सूत्र क्षेत्रफल जानिछ पिला माने केते आयत क्षेत्र हैला नाने कहबो तुमे वर्ग क्षेत्र आयत क्षेत्र हैला आयत क्षेत्रफल केते अछि जानिछ कोन दैर्घ्य गुणन प्रस्थ ये है कोन आयत क्षेत्रर क्षेत्रफल सूत्र बुझिला पिला माने तारे कौन कह प्रस्थ दिया हिची केते 22 बुझिला दैर्घ्य दिया हिनी हमें कौन करबा दैर्घ्य बाहर करबा बुझिला दैर्घ्य बाहर करबा पिला माने दैर्घ्य बाहर करबा केते दिया हिची हमर क्षेत्रफल पिला माने 616 दिया हिची प्रस्थ हमर केते 22 दिया हिची 22 द्वारा हमें भाग करले कौन बाहरिबा हमर दैर्घ्य बाहरिबो भाग कर पिला माने समस्ते जानिछ भाग करबा पई कौन करिवो याको तुमे 22 द्वारा भाग कर ए 2 44 हैला ये है हमर 7 ये है हमर 1 बोला 6 पका 8 कटिला तने हमर दैर्घ्य हमर केते भरला पिला माने काटी साला परे 28 बुझिला दैर्घ्य हमर 28 बारला 28 मीटर वर्तमान परिसीमा तुम काढी पारिबो परिसीमा सूत्र जानिछ पिला माने आयत क्षेत्रर परिसीमा जानिछ पिला माने परिसीमा 2 गुणन दैर्घ्य युक्त प्रस्थ ये कौन ना कौन आयत क्षेत्रर
परिसीमा सूत्र जानिछ समस्त जानिछ। तापर कौन कर 2 गुणन दैर्घ्य में केते पाइले 28 युक्त आम प्रस्थ में केते दिया 22 तेले जोग कर के 50 ये गुणन कले 100 तार परिसीमा केते बाहरला पिला माने आमर 100 बुझीला 100 मीटर आमर परिसीमा। वर्तमान कौन करबा 100 मीटर को 7 टंका 50 सहित गुणन करबा पिला माने जानिछ पिला माने प्रति मीटर को 7 टंका 50 पैसा खर्च हुए 100 मीटर को केते हेबो खर्च तुमे आराम से करि परिबो पिला माने बिना गुणन करी माने 100 मीटर गुणन 7 टंका 50 पैसा गुणन करो 1 2 3 3टी शून्य बसाओ है जहाँ हो ताहा लेख लिखिल तारे दशमिक डाहाण को केतोटी अंक रही 2टी ये तुम दशमिक 1 2 2टी ये है आमर उत्तर 750 टंका। ऑप्शन नंबर डी आमर उत्तर 750 टंका पिला माने खर्च हम बुझेगा बुझेगा ना पिला आउ थे देखो देख प्रति मीटर को 7 टंका 50 पैसा खर्च है 100 मीटर है आमर परिसीमा परिसीमा सहित कौन कले टंका को ग्रहण कले केते भला आमर 750 टंका खर्च हेब बुझेगा। ऑप्शन नंबर डी पिला माने आमर सटीक आंसर। चलो शेष प्रश्न को देखिबा ता पूर्व पिला माने तुमको अनुरोध चैनल टी को सब्सक्राइब करने ପାଇଁ भूलिबो नहीं। वीडियो को देखुच क्लास देखुच किंतु तुमे कौन करूनो चैनल टी को सब्सक्राइब करूनो दया करी पिला माने चैनल टी को सब्सक्राइब करी रखिबा। चलो शेष प्रश्न 20 नंबर प्रश्न को देखिबा कौन कहा जायछि। आशा करूछि पिला माने तुमको क्लास टी को भलो निहाती लागुछि आउ तुमे अभ्यास कले जाकरी आदर्श एंट्रांस और नवोदय एंट्रांस रे तुमे सिलेक्टेड हे पारिबो। सिलेक्टेड हेले कौन भलो स्कूल तुमे पढ़िबा ना। चलो शेष प्रश्न को देखिबा। देख पिला माने ये हमर शेष प्रश्न आजिका प्रैक्टिस सेट रो शेष प्रश्न 20 नंबर प्रश्न समस्त पिला माने प्रश्नटी को भलो भाबरे पढ़ो आ आंसर देबा ପାଇଁ चेष्टा करिवो। आशा करूछि पिला माने समस्त आंसर दे पारिबो बुझिला। चलो प्रश्नटी कोन कहूछि गोटे वस्तु को एतकी टंकारे बिकिले लाभ हेउथिबा लाभ एतकी टंकारे से बिकिले लाभ होए पिला माने देखो सही वस्तु को एतकी टंकारे बिकिले कोन होए क्षति हुए क्षति सह समान तेबे वस्तुटीर किणा मूल्य केते पिला माने देखो एला क्षति मूल्य केते 1850 रे बिकिले क्षति होची ये हमर लाभ 2540 रे बिकिले कोन होची लाभ हेउची बुझिला। हमको कोन पचारिछि ना किणा मूल्य केते पिला माने बुझिला केते किणा मूल्य केते पचारिछि कोन लिखिबा किणा मूल्य बुझिला पिला माने किणा मूल्य केते बुझिला। तुमे कोन करिवो क्षति आउ लाभ कोना समान रही बुझेगा क्षति जितकी हुए लाभ हुए सेतकी होची समान रही जेहेतु आम कौन करवा 1850 युक्त 2540 को जोग करवा तापर 2 द्वारा भाग करवा पिला माने देखो 0 ये 9 13 13 हतले 1 3 के 4 ये हमर बाहर तार बर्तमान को भाग करो 2 के 2 ये 1 ये 9 ये 5 तो आमर केते बाहर पिला माने 2195 है आमर किणा मूल्य 2195 पिला माने आमर किणा मूल्य। बर्तमान परीक्षा करी देखो समान होछि कि नै जदि 2195 रे किणा हिची जदि एतकी टंका रे बिकिबा बुझिला तने आमर 5 ये हमर 4 ए 3 350 टका हमर कोन क्षति होछि पिला माने बुझिला। सेमिति जदि 2540 टंका रे बिकिबा 2195 को वियोग करबा तरे 5 ये हमर 4 ये हमर 3 एठार मध्य
ଲାଭ କେତେ ହେଲା 345 ଟଙ୍କା ଲାଭ। ତାହେଲେ ଆମର ଲାଭ ଯେତିକି ହେଉଛି ଆଉ କ୍ଷତି ମଧ୍ୟ ଯେତିକି ହେଉଛି ସମାନ ଅଛି। ତାହେଲେ ଆମର ଆନ୍ସର୍ କେତେ ହେଲା ପିଲାମାନେ କିଣା ମୂଲ୍ୟ 2195। ତାହେଲେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ପିଲାମାନେ ଆମର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। ବୁଝିପାରିଲେ ପିଲାମାନେ, ବି ଆମର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। ବୁଝିଲା ତ ପିଲାମାନେ। ପିଲାମାନେ ତୁମମାନଙ୍କୁ କ୍ଲାସ୍ଟି ନିହାତି ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ସେଥିପାଇଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ପିଲାମାନେ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ କେହି ଭୁଲିବ ନାହିଁ। ତା ସହିତ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରିଦେବ। ତୁମମାନଙ୍କୁ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।